Thank you, family, for coming back for round 2. Ya, terima kasih keluarga untuk balik lagi, kita masuk ke ronde kedua. I realized that round 1 was tough on some people. Ya, saya menyadari ronde pertama mungkin buat beberapa orang itu nggak terlalu gampang mencernanya. Not something that you hear every day. Bukan suatu khotbah atau pesan yang saudara dengar secara sehari-hari. But this is what I believe, that as we come to quadrant 4, the end time church in Asia, God's best revelations are being released to the end time church in Asia. Tapi ini yang saya yakini, selagi kita sedang memasuki kuadran keempat, jadi tentang lampu sorotnya tadi, tentang gereja-gereja di Asia, saya percaya justru pewahyuan-pewahyuan yang terbaik Tuhan sedang lepaskan hari-hari ini buat kita. Which is why I'm excited, I'm alive at this time in history. Itu juga alasannya kenapa saya bergairah, bersemangat, saya masih hidup, bernafas sampai hari ini dalam sejarah. And for me, the one thing that gives me the greatest joy is when I receive a revelation from the Lord. Dan buat saya yang paling memberikan sukacita yang sangat besar buat saya adalah ketika saya mendapatkan menerima satu pewahyuan dari Tuhan. It's not every day that I receive a revelation. Tidak setiap hari saya dapat pewahyuan. Sometimes not even every week. Kadang-kadang bahkan tidak selalu setiap minggu. But when the revelation comes, Tapi ketika pewahyuan itu datang, I can dance for joy. wah saya bisa nari-nari penuh sukacita. Because that really delights my heart. Karena itu mendatangkan sukacita besar dalam hati saya. And that says a lot about my Jesus. Nah itu mengatakan banyak tentang Yesus yang saya sembah. So because I'm speaking about Revelation, I want to speak about the book of Revelation in this session. Nah karena saya bicara tentang pewahyuan, maka saya mau bicara khusus dari kitab Wahyu di sesi yang kedua ini. Now, just by way of show of hands, how many of you have read the book of Revelation at least once? Nah saya mau tanya dulu nih, berapa banyak di sini yang sudah pernah baca kitab Wahyu dari 1 sampai 22 minimal 1 kali pernah baca lengkap utuh? Boleh angkat tangan? Fantastic. Wah, luar biasa. You know, this is the only book in the entire Bible that carries a promise that those who read and those who observe will be blessed. Saudara tahu ini satu-satunya kitab dari 66 kitab di seluruh Alkitab itu yang mengandung janji orang yang membacanya dan yang melafalkannya itu akan diberkati. This is the only book in all the Bible. Jadi di seluruh Alkitab ini satu-satunya kitab yang mengandung janji. Just by reading, you are blessed. Jadi baca aja udah diberkati. By listening, you are blessed even more. Dengan mendengarkan diberkati lebih lagi. And by obeying, you are really, really blessed. Dan dengan mentaati, saudara sangat-sangat diberkati. So allow me to share some information about the book of Revelation. Nah izinkan saya membagikan kepada saudara beberapa informasi berhubungan dengan kitab Wahyu. I hope those of you sitting behind can see what I'm trying to do here on the whiteboard. Saya berharap saudara yang duduk agak belakang mungkin bisa lihat apa yang saya berusaha gambarkan di whiteboard di depan. We'll start with a very basic information. Kita mau mulai dengan informasi yang sangat dasar terlebih dahulu. Now, I forgot to tell you that after 1998, Nah, saya lupa mengatakan kepada saudara, sesudah tahun 1998 tadi, after that open encounter with Jesus from Jerusalem, I ended up in Patmos. dari tahun 98 sesudah saya ngalamin perjumpaan sama Tuhan, penglihatan terbuka itu dengan Yesus, dari Yerusalem saya kemudian terbang ke Pulau Patmos. Now, Patmos is the island where John received the revelation concerning the book of Revelation. Patmos sendiri adalah satu pulau kecil di mana Rasul Yohanes itu mendapatkan pewahyuan akan kitab Wahyu. And I received a special assignment from Jesus when I was there on the island. Nah, saya mendapatkan satu penugasan khusus dari Yesus ketika saya ada di situ berduaan saja dengan Tuhan. Called me to read and study the book of Revelation. Tuhan minta saya di situ untuk baca dan mempelajari, meneliti kitab Wahyu. Without the aid of any resources. Tanpa bantuan referensi-referensi lain. Just me and the Bible. Jadi cuma saya dengan Alkitab saja. That struck fear in my heart. Wah itu memakukan rasa takut di dalam hati saya. Because all my life in seminary, I've been trained to consult secondary resources. Karena sepanjang pelatihan saya di sekolah Alkitab, kita ini selalu diajarkan, selalu harus cocokkan atau bandingkan dengan pewahyuan yang diterima oleh orang lain. And here I was hearing Jesus say, just you, the Bible and me. Nah di situ saya merasa Yesus mengatakan kepada saya, cuman kamu, Alkitabmu dan aku, kata dia. With much fear in my heart, I began.
Dengan rasa takut yang besar dalam hati saya mulai perjalanan saya. So that was in 1998. Nah itu tahun 1998. And over the years, I've read the book of Revelation once every month. Nah sesudah itu, dari saat itu saya baca kitab Wahyu setidaknya sekali dalam sebulan, seluruh kitab. 12 months in a year, I read 12 times. Jadi 12 bulan dalam satu tahun saya baca kitab Wahyu saja itu 12 kali. And after doing that for 12 years, Dan sesudah melakukan itu selama 12 tahun. that's 144 times now. Itu sekarang udah dijumlah jadi 144 kali. I finally came to the place where I thought, okay, at least now I understand something about the book of Revelation. Saya telah sampai di satu titik di mana saya mulai ngerasa begini, ya minimal saya tahu dikit lah tentang kitab Wahyu. So that year in 2012, I wrote a book called The Battle of the Throne, prophetic commentary on the book of Revelation. Jadi di tahun 2012, saya menulis satu buku itu tentang peperangan memperebutkan takhta, The Battle of the Throne. Itu isinya adalah komentari berhubungan dengan kitab Wahyu. People are not attracted to the book because it's 500 pages. Orang-orang nggak tertarik sama buku itu karena buku itu saya tulis itu tebalnya 500 halaman. I promise my people that I will write another book, but a thinner one. Ya saya janji, saya akan tulis lagi buku di depan ini, tapi lebih tipis. So I share the fruit of my study and the revelation that Jesus has given me. Jadi saya mau bagikan kepada saudara, ini buah dari penelitian saya dan pewahyuan yang Yesus berikan kepada saya. The one book that I believe that those of us who live in Asia must read in a time like this is the book of Revelation. Satu kitab di mana bagi kita terutama orang-orang yang hidup di Asia, ini harus baca dan pelajari sungguh-sungguh, terutama di zaman kita hidup sekarang ini. Did you realize that the book of Revelation is the message from Jesus to the 7 churches in Asia? Nah pertama-tama gini, saudara sadar gak? Kitab Wahyu itu isinya adalah pesan dari Yesus itu buat jemaat-jemaat atau gereja-gereja, 7 gereja di Asia semuanya. We find this mentioned in Revelation 1 verse 4 and 1 verse 11. Ini kita temukan di Wahyu pasal 1 ayat 4 dan Wahyu pasal 1 ayat 11. So the question was to Jesus, Jesus, why did you single out Asia? Nah pertanyaan yang kita perlu tanyakan kepada Yesus adalah, Yesus, kenapa secara khusus kau sebutkan Asia? And it took me some time to receive the revelation. Nah dibutuhkan buat saya waktu cukup lama untuk saya mendapatkan pewahyuannya. The book of Acts begins with the west, Kitab Kisah Para Rasul dimulai dari barat. Jerusalem to Rome. Dari Yerusalem ujungnya kan ke Roma. That was Jesus' message to the west. Jadi itu pesan Yesus bagi barat. All of that is found in history. Semua itu sudah ditemukan dalam sejarah. But the book of Revelation, Tapi masuk kitab Wahyu, the last book of the New Testament, kitab terakhir dari perjanjian baru, was a word from Jesus not to the west but to the east, adalah perkataan dari Yesus bukan ke barat tapi ke timur, to Asia. kepada Asia. And this is prophecy. Dan ini sifatnya nubuatan. So once you understand the book of Revelation has special appeal to those of us who are part of Asia, it makes a lot of sense. Jadi sekali saudara memahami itu, bahwa kitab Wahyu itu berhubungan sangat erat dengan kita-kita yang hidup di Asia, baru di dalamnya semua masuk akal. So let us recall, quadrant 1 begins in early church. Jadi kita mau ulangi, ingat, apa yang pertama dimulai di gereja mula-mula, Quadrant 2, European church. kemudian di kuadran kedua itu gereja di Eropa, Quadrant 3, evangelical church in America. kuadran ketiga itu gereja-gereja Injili di Amerika, Quadrant 4, the last quadrant 4, end time church in Asia. kemudian kuadran keempat itu kuadran terakhir gereja akhir zaman di Asia. So you can see how Jesus began speaking to the west in the early church and then finally speaking to Asia when the whole thing comes around. Jadi saudara bisa lihat polanya bagaimana Yesus pertama-tama bicara ke barat, dari barat berputar satu lingkaran penuh, dan ujung terakhirnya bicara buat di timur, gereja-gereja di Asia. Now Jesus mentions 7 churches in Asia in the book of Revelation. Nah di kitab Wahyu Yesus menyebutkan tentang 7 jemaat yang ada di Asia semua di kitab Wahyu. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ya ke-7 jemaat itu. Now, what's really interesting is those of you who are serious enough to look up the Bible atlas, the Bible map. Nah yang menarik adalah kalau saudara cukup serius untuk buka Alkitab saudara, pelajari peta Alkitab.
Very few Christians read the book of Revelation. Sangat sedikit orang baca kitab Wahyu. And those who do read the book of Revelation do not take the extra effort to look up these 7 churches. Dan orang yang baca pun, yang bacanya udah jarang. Yang baca pun kadang nggak ambil usaha ekstra untuk cari tahu 7 jemaat itu apa aja, di mana aja. If you do, you will discover that the 7 churches are all found in today's Turkey. Kalau saudara pelajari di peta, saudara akan temukan ke-7 jemaat itu 7-7-nya di zaman sekarang itu ada di wilayah yaitu Turki. Perhaps you have been to the 7 churches. Mungkin ada saudara yang sudah pernah ke perjalanan ikuti 7 jemaat. But this is where it gets interesting. Tapi di sini letak sesuatu yang menariknya. The 7 churches that are named in Revelation 1, 7 jemaat yang disebutkan di Wahyu pasal pertama, they are all found in Turkey, semuanya ditemukan di Turki. but on the Asian side of Turkey. Tapi Turki ini Turki yang bagian sisi Asianya. Turkey is divided by a river called the Bosporus River, and it separates the Asian part of Turkey and the western part of Turkey. Jadi negara Turki sendiri itu terbelah. Itu ada sungai besar Bosporus namanya di tengah-tengah. Jadi ada sisi yang Asia, ada sisi yang Eropa. So the question is, Jesus, why did you single out only the churches on the Asian side? Jadi pertanyaannya, Yesus kenapa engkau sebutkan 7 jemaat di kitab Wahyu itu 7 jemaat tapi di Turki yang bagian Asia semua? Why did you skip the churches on the western side of Turkey? Kenapa engkau melengkapi gereja-gereja di bagian baratnya Turki? For example, in 1896, Contohnya di tahun 96 sesudah Masehi. that was the year the book of Revelation was written by the Apostle John. Itu adalah tahun di mana kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. At that time, 1896, the church in Rome was still there. Di tahun itu, tahun 96 sesudah Masehi, gereja di Roma itu masih berdiri. But there's no mention of Rome in the book of Revelation. Tapi di kitab Wahyu tidak ada disebutkan tentang jemaat di Roma. The church of Corinth was still there. Gereja di Korintus pun masih berdiri. There was no mention of Corinth in the book of Revelation. Nggak ada disebutkan gereja di Korintus di kitab Wahyu. The church in Thessaloniki was still there. Gereja di Tesalonika itu juga masih ada. But no mention of Thessaloniki in Revelation 1. Tapi nggak ada disebutkan Tesalonika di Wahyu. That forces you and I ask a question. Why were these churches singled out and why were the rest of the churches skipped? Nah itu memunculkan pertanyaan ini yang kita perlu mulai tanyakan. Kenapa gereja-gereja ini harus disebutkan, tapi yang ini dilengkapi, nggak disebutkan sama sekali. Only one answer. Cuma satu jawaban. Jesus focused on Asia, Yesus fokus sama Asia, on the eastern side. bagian timurnya saja. This speaks loudly to you and I. Ini bicara secara lantang buat saudara dan saya. The book of Revelation is our book. Kitab Wahyu adalah bukunya kita. If there's one book that you and I must master, it must be the book of Revelation. Kalau ada satu kitab yang saudara dan saya harus kuasai, itu adalah kitab Wahyu. Haven't given you the backdrop. Nah telah memberikan kepada saudara latar belakangnya. Let me take you into the book of Revelation now. Nah izinkan saya membawa saudara masuk ke kitab Wahyu. Now imagine if this is Revelation 1 through 11. Nah saudara bayangkan bagian sini itu Wahyu pasal 1 sampai 11. This is Revelation 12 through 22. Kemudian yang sebelah sana adalah Wahyu pasal 12 sampai 22. The simplest way to understand the message of Jesus in the book of Revelation is it comes in 2 parts, part 1, part 2. Cara paling mudah memahami pesan Yesus di dalam kitab Wahyu itu dengan membaginya menjadi 2 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. The first half, John 1 through 11, covers 30 years of Jesus' ministry. Jadi bagian pertama dari kitab Yohanes 1 sampai pasal 11 itu melingkupi 30 tahun hidup Yesus Or pertama. even to say 33 years. Bahkan total 33 tahun. But the second half covers only 7 plus days. Tapi kemudian sisanya bagian kedua itu hanya melingkupi 7 hari. So that's how John thinks. Jadi Yohanes tuh cara berpikirnya begitu. He likes to divide his writing into part 1, part 2, Dia suka membagi tulisan-tulisannya menjadi bagian pertama, bagian kedua with a different focus. dengan fokus yang berbeda-beda. So what about the book of Revelation? Nah, sekarang bagaimana dengan kitab Wahyu? Revelation 1 through 11, part 1. Wahyu pasal pertama sampai pasal 11 itu bagian pertama. Revelation 12 through 22, part 2. Wahyu pasal 12 sampai 22 itu bagian kedua. So what's part 1 all about? Jadi bagian pertama isinya apa sih?
I can say many things, but let me just say this one thing. Saya bisa katakan banyak hal, tapi izinkan saya katakan satu hal ini saja. Part 1, Revelation 1 through 11 is simply this. Before all Israel is saved. Wahyu pasal 1 sampai 11 bagian pertama itu semua bisa dirangkum jadi begini. Itu sebelum Israel diselamatkan. What's part 2? Apa itu bagian kedua? After all Israel is saved. Itu sesudah seluruh Israel diselamatkan. So what's in the middle? Jadi apa yang ada di tengah-tengah? Israel. Israel. That's in the middle. Itu di tengah-tengah. You need to put Israel in the middle if you want the book of Revelation to open itself up to you. Saudara perlu taruh Israel di tengah-tengah. Kalau saudara mau kitab Wahyu itu terbuka, tersingkap bagi saudara. Remember when Jesus came the first time, the nation rejected him. Saudara ingat ketika Yesus datang pertama kalinya, bangsa itu menolak dia. But in Revelation 12, the nation will receive Jesus. Tapi di Wahyu pasal 12, bangsa itu akan menerima Yesus. So once that happens, everything else happens. Jadi sekali itu terjadi, maka semua yang lain mulai terjadi. Now, for those of you who are more interested to hear about the Antichrist rather than Jesus Christ, Nah, buat saudara-saudara yang lebih tertarik, pengen tahu, penasaran tentang antikristus daripada Kristusnya, this is really unfortunate. ya ini disayangkan sekali. Because whenever I teach the book of Revelation, people want to know, first of all, who's the Antichrist? Karena setiap kali saya mengajar kitab Wahyu, orang-orang selalu pengen tahu. Yang pertama pertanyaannya, antikristus itu siapa? I will say that's the last question you should ask, Saya bilang begini, harusnya itu pertanyaan terakhir yang kamu tanya. not the first question. Bukan pertanyaan pertama. Then they ask me, what's the first question I should ask? Kemudian pertanyaan mereka berubah. Kalau gitu pertanyaan pertama yang harus saya tanya apa? The first question you should ask is, who is Jesus Christ? Pertanyaan pertama yang harusnya kamu tanya adalah, Yesus Kristus itu siapa? Because if you're not ready for that answer, you're not ready for the last answer. Karena kalau kamu nggak siap untuk jawaban yang pertama, kamu nggak akan siap untuk jawaban yang kedua. So as we come to the chart before us, Jadi ketika kita lihat bagan di depan, the Antichrist, where does he appear in the book of Revelation? Antikristus, di mana dia letaknya di dalam gambaran ini dalam kitab Wahyu? He appears here in Revelation 13. Dia muncul di sini di Wahyu pasal 13. Why here? Kenapa di situ? Why not before? Kenapa tidak sebelum? There's no reason for him to appear. Nggak ada alasan untuk dia muncul sebelum itu. He appears only in Revelation 13 because of what happens in Revelation 12. Dia muncul baru di Wahyu 13 dikarenakan oleh apa yang terjadi di Wahyu pasal 12. Because in Revelation 12, all Israel is saved. Karena di Wahyu pasal 12 seluruh Israel diselamatkan. That's the tipping point for Satan. Nah itu adalah titik baliknya bagi setan. When you read Revelation chapter 12, Ketika saudara baca Wahyu pasal 12, you find a verse that says, Satan now knows his time is short. saudara temukan satu ayat ini yang bilang begini, setan sekarang tahu bahwa waktunya sudah dekat. Never before have you and I seen anything like that. Nggak pernah sebelum itu saudara dan saya melihat sesuatu yang seperti itu. Only in Revelation 12. Hanya di Wahyu pasal 12. Why is it there? Kenapa ada di situ? Because when Jesus brings salvation to the nation of Israel, that's the message for Satan. Your time is up. Karena ketika Yesus mendatangkan keselamatan bagi bangsa Israel, itu langsung signalnya bagi setan, waktumu sudah dekat. Your countdown has begun. Hitung mundur kamu sudah dimulai. Why? Kenapa? Because Satan knows something that most Christians don't know. Karena setan tahu sesuatu yang sayangnya begini, kebanyakan orang Kristen justru nggak tahu. Satan knows something that most churches don't know. Setan tahu sesuatu yang kebanyakan gereja justru nggak tahu. And what is that? Apa itu? The role of Israel in Jesus' end time plans. Peran Israel bagi rencana Yesus di akhir zaman. If I were to come around you and ask, what does Israel mean to you? Kalau saya berkeliling-keliling sama saudara dan tanya sama saudara, Israel buat kamu artinya apa? How will you answer the question? Saudara akan jawabnya bagaimana? You will say, well, Israel, that's the place where Jesus was born and he died and he was raised again. Ya saudara kebanyakan akan jawab, ya Israel tempat Yesus lahir, dia datang, lahir, besar, mati, dan naik ke surga. What else can you tell me about Israel? Apalagi yang saudara bisa ngomong tentang Israel? Well, Israel is a place where you can eat St. Peter's fish. Ya Israel itu tempat di mana kita bisa makan ikan Petrus.
Well, Israel is the place where you can spread black mud over yourself Ya, Israel tempat kita bisa jalan-jalan pakai lumpur di laut mati di tubuh kita. and float on the Dead Sea. Kemudian ngambang-ngambang di laut mati. These are the only answers coming out from the mouths of Christians. Itu jawaban kebanyakan orang Kristen, ya isinya begitu. But Christians don't understand something, Artinya kebanyakan orang Kristen nggak ngerti sesuatu. something that Jesus himself said Sesuatu yang bahkan Yesus sendiri in katakan. Matthew 23 and verse 39, Matius 23 ayat 39. where Jesus himself said to Israel, the Jewish people, until and unless you invite me back, I'm not coming. Sampai waktunya di mana engkau, dia ngomong waktu itu spesifik buat orang-orang Yahudi. Sampai engkau mengundang atau meminta aku kembali, aku tidak akan datang kembali. Until and unless you call me, you invite me back, I'm not coming. Jadi sebelum engkau mengundang aku, memanggil aku kembali, aku tidak akan datang. Now, this is a moment for us as Christians and church to receive a revelation. Ini suatu hal yang gereja-gereja perlu untuk dapatkan pewahyuannya juga. Is Jesus coming back to earth? Yes. Apakah Yesus akan datang kembali ke bumi ini? Iya. But who has the protocol to invite him back? Tapi siapa yang memegang protokoler untuk mengundang dia balik? Not you, not I. Bukan saudara, bukan saya. Only Israel has been given the protocol to bring Jesus back. Hanya Israel yang telah diberikan protokoler untuk bisa mengundang Yesus kembali. We don't know this as Christians. Kita nggak tahu ini sebagai orang We Kristen. don't know this as churches. Kita nggak tahu ini sebagai gereja-gereja. That's where Israel plays an important role in his end time plans. Nah, di situ letaknya bagaimana Israel memegang peranan penting untuk rencana Tuhan akhir zaman. Everything in the second half of Revelation depends on one thing. Segala sesuatu di bagian kedua dari kitab Wahyu itu bergantung dari satu hal. Jesus coming back. Yesus datang kembali. Everything depends on that one thing. Jesus coming back. Semuanya bergantung di satu hal itu. Yesus datang kembali. But Jesus is not coming back until and unless Israel is ready to invite him back. Tapi Yesus tidak akan datang kembali sebelum dan kecuali Israel mengundang dia kembali. They rejected him the first time. Dia datang pertama kali ditolak. And so there has to be a second time. Jadi harus datang yang kedua kali. So that happens in Revelation 12. Itu terjadinya di Wahyu pasal 12. And now that Israel experiences salvation in Revelation 12, Satan freaks out. Nah sekarang sesudah Israel menerima keselamatannya di Wahyu pasal 12, di situ setan ketar-ketir. So what does the salvation of Israel mean to you? Jadi apa artinya hal ini bagi saudara dan saya? Maybe nothing. Mungkin nggak ada. So if I ask you, what does the salvation of Israel mean to you? Kalau ditanya apa artinya keselamatan Israel bagi saudara? You may not even have an answer. Saudara bahkan nggak punya jawaban. But the Bible has a clear answer. Tapi Alkitab itu punya jawaban yang jelas. The salvation of the nation of Israel means the salvation of all other nations on the planet Earth. Keselamatan bagi bangsa Israel adalah artinya keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi. You don't know that. Saudara nggak tahu itu. The churches don't know that. Gereja-gereja nggak tahu itu. But Satan knows that. Tapi setan tahu itu. So when Satan comes to realize that Israel has come into salvation, Jadi ketika setan menyadari sekarang Israel menerima keselamatannya, in Revelation 12, di Wahyu pasal 12, he releases the Antichrist and the false prophet in Revelation 13. dia melepaskan antikristus dan nabi-nabi palsu di Wahyu pasal 13. Now you need to understand the sequence of events. Nah sekarang saudara perlu ngerti di sini urut-urutan hal ini terjadi. There's no reason for Antichrist to pop up anytime now. Jadi nggak ada alasan antikristus tiba-tiba nongol gitu di mana sekarang. I have friends in the West who say the Antichrist is about to pop up any moment now. Saya punya teman-teman di barat, di Eropa yang bilang antikristus bisa muncul kapan aja sekarang. And so I asked them, why? Saya tanya mereka alasannya apa? Why should the Antichrist be released now? Kenapa antikristus harus dilepaskan sekarang? Give me a reason. Kasih saya alasan. There is none except one, the salvation of Israel. Gak ada alasan lain kecuali satu, keselamatan Israel. So this is something for you and I to know that Antichrist is not going to show up anytime soon. Ini adalah sesuatu yang saudara dan saya harus tahu bahwa antikristus itu nggak akan tiba-tiba sekonyong-konyong nongol kapanpun dalam waktu dekat ini. Is the Antichrist coming? Apakah antikristus akan datang? Most certainly. Udah pasti, Most definitely. sudah pasti, But not tomorrow. tapi nggak besok, Not now. nggak sekarang. He is coming. Dia akan datang, Not tomorrow. tapi nggak besok, Not now. nggak sekarang. Revelation 13. Wahyu 13 tuh baru datang. Is Jesus Christ coming back? Apakah Yesus Kristus datang kembali? Most certainly yes. Sudah pasti, iya. Tomorrow? Besok? No. Tidak.
Revelation 19. Di Wahyu 19, Here, di sini. Revelation 19. Wahyu 19. That's where Jesus returns. Di situ Yesus datang kembali. So between Revelation 13 to Revelation 19, you have some very interesting events taking place. Nah, jadi antara Wahyu 13 sampai Wahyu 19, di antaranya, saudara akan mengalami kejadian-kejadian yang sangat menarik. We have what we call the aftermath of the seven trumpets and then followed by the seven bowls. Kita punya yang namanya 7 akibat dari 7 sangkakala, kemudian masuk ke 7 cawan murka. Now, what exactly are those? Most Christians don't have a clue. Persisnya apa isinya masing-masing itu? Kebanyakan orang Kristen sama sekali nggak punya bayangan. Time will not allow me to share everything I need to share. Ya waktu yang terbatas 2 hari ini nggak mengizinkan saya jelaskan semuanya sampai detail. But in the remaining time, I have 30 minutes. I want to bring you to part 1. Tapi di dalam waktu yang tersisa di sesi ini, dalam 30 menit ke depan, saya mau bawa saudara justru ke bagian pertamanya kitab Wahyu. I've given you the essence of what is to take place in part 2. Saya sudah memberikan kepada saudara secara esensi aja apa yang harus terjadi di bagian kedua. Let me share the essence of what happens in part 1. Nah, saya mau membagikan justru apa yang menjadi esensi, apa yang harus terjadi di bagian pertama justru. That prepares the stage for part 2. Yang mempersiapkan panggung buat tahap kedua. Now this is what you must listen to very carefully. Nah, justru ini adalah bagian yang saudara harus dengarkan baik-baik. Now I'm not going to talk about the Antichrist, I'm going to speak about Jesus Christ. Nah, sekarang saya tidak akan bicara tentang antikristus, justru saya akan bicara tentang Yesus Kristus. I hope you are still interested. Saya harap saudara masih tertarik. Okay, so here we go. Jadi ayo kita mulai. So we divide part 1 to Revelation 1, 2 and 3. Jadi kita bagi bagian pertamanya sendiri menjadi bagian pertama itu Wahyu 1, 2, 3. And then Revelation 4 and 5. Kemudian bagian keduanya itu Wahyu 4 dan 5. And then Revelation 6 and 7. Kemudian Wahyu 6 dan 7 berikutnya. So I come to now the first part of part 1. Jadi sekarang saya masuk ke bagian pertama dari bagian pertama. Revelation 1, 2 and 3. Jadi Wahyu 1, 2, dan 3. Okay, I'm about to make a statement. I hope you're catching it. Saya mau buat satu pernyataan, saya harap saudara bisa tangkap. John is in the island of Patmos. Yohanes ada di Pulau Patmos. I've been to the island many a times. Saya sudah ke pulau itu berkali-kali. A beautiful island Satu pulau yang indah, that once upon a time was a prisoner's colony, yang dulunya adalah satu penjara buat penjajah. like what Alcatraz was. Itu mirip seperti kalau di Amerika itu ada namanya Alcatraz. If you go to San Francisco Bay, you can find Alcatraz, Jadi kalau saudara ke San Francisco Bay, saudara temukan tempat namanya Alcatraz. where Capone was in prison. Di mana Al Capone itu pernah di penjara di situ. Alcatraz. So Alcatraz namanya. that was Patmos in the first century AD. Nah, di abad pertama itu Patmos itu begitu, pulau penjara. And by this time, John was the pastor of the 7 churches that are in Asia. Nah, di saat itu Yohanes sendiri adalah gembala dari ke-7 jemaat di Asia. And Paul, he is about to write the book of Revelation and send copies to the 7 churches in Asia. Nah, dia di saat sedang mau menulis kitab Wahyu dan mengirimnya ke-7 jemaat di Asia. And the members of the 7 churches in Asia have a question. Anggota dari ke-7 jemaat di Asia itu memiliki pertanyaan. Listen very carefully to the question, Dengarkan baik-baik pertanyaannya. because this concerns you and I. Karena ini bersangkutan dengan saudara dan saya. And the question was, Pertanyaannya adalah, Pastor John, Pastor John, We love Yohanes, kami mengasihi engkau, we respect you, kami menghormati engkau, we honor you. kami menghargai engkau. But we have a question for you, Pastor John. Tapi kita punya pertanyaan buat kamu, Pastor Yohanes. When did you see Jesus alive the last time? Kapan terakhir kali kamu lihat Yesus masih hidup? Terakhir kalinya kapan? Did you catch the question? Saudara nangkap gak pertanyaannya? Pastor John, when did you personally see Jesus alive the last time? Pastor Yohanes, kapan terakhir kali kamu lihat Yesus yang waktu masih hidup? Terakhir kalinya. Now, Pastor John must answer the question. Nah, Pastor Yohanes harus jawab pertanyaan itu. What's the answer? Jawabannya apa? About 70 years ago. Sekitar 7 tahun yang lalu. The last time I saw Jesus alive was 70 years ago.
70 tahun yang lalu. Terakhir kali aku melihat Yesus hidup itu 70 tahun yang lalu. That was in AD 30 Itu tahun 30 sesudah Masehi. when John saw Jesus alive. Yesus dilihat oleh Yohanes masih hidup. Now it's AD 96. Sekarang sudah tahun 96 sesudah About 70 Masehi. years have passed. Jadi sekitar 70 tahun udah lewat. So the members of the seven churches want to know, Pastor John, is Jesus still alive? Jadi anggota dari ketujuh jemaat ini mau tahu, Pastor Yohanes, apakah Yesus masih hidup? How do you know if he's still alive? Kamu tahu dari mana dia masih hidup? Now you must remember John chapter 11, Nah, saudara harus ingat Yohanes pasal 11 written by the same man, John. ditulis oleh orang yang sama nih, Yohanes. John was there when he saw Jesus raise Lazarus from the dead. Yohanes ada di situ waktu dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. John was an eyewitness. Yohanes itu saksi mata. John saw Lazarus alive after that. Yohanes melihat Lazarus bangkit lagi, hidup lagi sesudah itu. But this Lazarus who came back alive died. Tapi Lazarus ini yang udah mati bangkit, sesudah itu ya mati lagi Yes, bertahun-tahun he came kemudian. alive, but he died. Benar, dia bangkit saat itu, tapi sesudah itu pun dia mati lagi. So the question in the minds of the first century believers in seven churches, Pastor John, we believe you saw Jesus alive 70 years ago, but what proof do you have that Jesus Christ is alive today? Jadi anggota dari ketujuh jemaat tersebut, mereka punya pertanyaan tadi. Ya, Pastor Yohanes, kami percaya, kamu lihat Yesus bangkit dari kematian 70 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya begini, apakah sekarang masih sama hidupnya? Atau jangan-jangan udah mati lagi? What if like Lazarus, Jesus died Bagaimana after he kalau- came back alive? Bagaimana kalau seperti Lazarus, ya memang bangkit dari kematian, tapi toh nanti mati lagi? You understand the question? Saudara nangkep ya pertanyaannya ya. So John was in the island of Patmos Jadi Yohanes ada di Pulau Patmos. and Jesus comes to him. Dan Yesus datang kepada dia. 70 years later, 70 tahun kemudian. 70 years later, Jesus appears to him. 70 tahun kemudian Yesus datang kepada dia. And what does Jesus say? Apa yang Yesus katakan? I am the one who died, Aku yang mati, but I am alive forevermore. tapi aku hidup selama-lamanya. I have the keys to death and to Hades. Aku memiliki kunci. That was a statement from Jesus to John. John, you have a question? You want to know if I'm still alive? I am here before you. Itu pertanyaan, itu pernyataan Yesus kepada Yohanes. Yohanes, kamu punya pertanyaan apakah aku masih hidup? Lihat, aku masih hidup dan hidup selama-lamanya. So that's John chapter 1. Nah, jadi itu Yohanes pasal itu Wahyu pasal pertama. A personal message from Jesus to John. Itu satu pesan pribadi dari Yesus ke Yohanes. John, you want to know if I'm still alive? Yohanes, kamu mau tahu apakah aku masih hidup? Here I am. Ini aku. Chapter 2, chapter 3. Nah, kemudian pasal 2, pasal 3. The letters to the seven churches. Surat buat ketujuh jemaat. If you read the first part of the words of Jesus to the church in Ephesus, to the church in Smyrna, to the church in Thyatira, to the church in every single church, Jesus reveals a part of him. Kalau saudara baca setiap surat itu, bagaimana setiap surat itu dimulai kepada masing-masing jemaat, kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira dan lain-lain, itu potongan pertamanya selalu dibuka dengan Yesus menyatakan bagian pewahyuan dari dirinya. And if you were to read Revelation 2 and 3, the letters to the seven churches, Jesus is describing a certain thing that was happening in the church right there and then. Nah, kalau saudara juga baca setiap bagian potongan dari masing-masing surat itu kepada masing-masing jemaat di saat itu, Yesus itu menyingkapkan sesuatu yang sedang terjadi berlangsung di tempat-tempat tersebut pada waktu itu. Not something that happened in the past, Bukan sesuatu yang terjadi di waktu yang lampau, but something that was happening right there and then. tapi sesuatu yang sedang terjadi saat itu juga di titik itu. In every church, he does that. Di setiap jemaat dia lakukan itu. Ephesus, I know what's going on in your church. Efesus, aku tahu apa yang sedang berlangsung Smyrna, terjadi di I know what's gerejamu. going on in your church. Smyrna, aku juga tahu apa yang terjadi di tempatmu. Pergamum, I know what this is going on in your church. Aku tahu ini yang terjadi di tempatmu, Laodikia. What is that doing there? Apa yang dilakukan hal itu di Now situ? Jesus is speaking to the churches. You wanted to ask your Pastor John if I was alive. Nah, apa yang Yesus berusaha lakukan begini? Kamu lagi mempertanyakan kepada gembalamu, Pastor Yohanes, apakah aku masih hidup? And by revealing what is going on in your churches right now, I am revealing to you that I'm not only alive, I am active.
Dan dengan aku menyingkapkan apa yang sedang terjadi saat itu juga di gereja-gereja kamu. Aku menunjukkan bukan hanya aku hidup, tapi aku aktif. A dead Christ cannot prophesy. Kristus yang mati nggak bisa bernubuat. And so the 7 churches, oh Jesus, you are alive. Jadi ketujuh jemaat itu tertegun. Oh Yesus, benar kamu masih hidup. Then we come to Revelation 4 and 5. Nah sekarang kita masuk ke Wahyu pasal 4 dan 5. The scene shifts from Patmos to heaven. Nah sekarang pemandangannya itu bergeser dari Patmos ke sorga. And John is taken up in the spirit. Yohanes itu diangkat di dalam roh. And this is important. Nah ini penting. John was in Patmos Yohanes di Pulau Patmos. and then he was taken up to heaven. Kemudian dia diangkat ke sorga. And when he gets to heaven, Nah ketika dia sampai di sorga. John could have seen 1,000 things in heaven. Yohanes tuh bisa saja melihat ribuan hal di sorga. Literally 1,000 things in heaven. Ya benar-benar secara harafiah bisa ribuan hal dia bisa aja lihat di sorga. But when he finally got to heaven, his eyes caught only one thing. Tapi ketika dia sampai di sorga, matanya tertuju hanya kepada satu hal. Listen to this very carefully. Dengarkan ini baik-baik. What is the one thing that his eyes caught on? Apa satu hal itu yang matanya tertuju lihat itu? That one thing is the word throne. Satu hal itu namanya adalah tahta. In chapter 4 of Revelation, Di Wahyu pasal 4, kita Wahyu, the word throne appears 11 times. kata tahta sendiri itu muncul sebanyak 11 kali. In chapter 5, the word throne appears 5 times. Di Wahyu pasal 5, kata tahta muncul 5 kali. Can you understand what's the message? Bisakah saudara mengerti apa pesannya? Because John had a question. Karena Yohanes punya pertanyaan. Christians were dying left and right. Orang-orang Kristen mati di kiri kanan. Christians were thrown into prison. Orang-orang Kristen dilempar ke penjara. Christians were being thrown to be fed by the lions. Orang-orang Kristen waktu itu dilempar untuk dijadikan makanan singa. John was in prison. Yohanes pun di penjara. It was the wrong time for Christians to be alive. Ini waktu yang salah untuk orang Kristen hidup. The emperor hated Christians. Kaisarnya membenci orang Kristen. His name was Domitian. 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 And he is the one who was throwing Christians before the lions. Itu nama kaisar, dia melemparkan orang-orang Kristen ke singa. And so John had a question. Jadi Yohanes punya pertanyaan. Jesus, Yesus, all my life, dalam hidupku, all my life, seluruh hidupku, I've preached that you are the king. aku telah mengkhotbahkan, mengajarkan engkau raja. If you are indeed the king, Kalau benar engkau raja, who's the one sitting on the throne? siapa yang duduk di tahta? Are you on the throne? Apakah engkau yang di Or is tahta? Emperor Domitian on the throne? Apakah Kaisar Domisi yang ada di Who's tahta? in charge? Siapa yang Who's in berkuasa? control? Siapa yang berkuasa? Come up here, John. Naik ke atas sini Yohanes. Come up here. Naik ke atas sini. And I will show you what must soon take place. Aku akan tunjukkan kepadamu hal-hal yang harus terjadi. John goes up. Yohanes naik ke atas, He sees the throne. dia melihat tahta, Throne. tahta, Throne. tahta. And someone seated on it. Dan ada yang duduk di situ. Shh. Be quiet. Diam. You had a question, John. Kamu punya pertanyaan Yohanes. You wanted to know who's seated on the throne. Kamu mau tahu kan siapa yang duduk di tahta? Look for yourself. Lihat sendiri. Who's that? Siapa itu? That's Jesus. Itu Yesus. Yes. Ya, He's the one seated on the throne. dia yang duduk di atas tahta. So by the time we come to Revelation 4 and 5, Jadi pada saat kita sampai di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5, we have a different message coming to us. kita udah terima pesan yang berbeda nih datang kepada kita. Revelation 1, Wahyu pasal pertama, Jesus is alive. Yesus hidup. Revelation 2 and 3, Wahyu pasal 2 dan 3, Jesus is alive and active. Yesus bukan hanya hidup, dia aktif. But Revelation 4 and 5, Tapi Wahyu pasal 4 dan 5, Jesus is alive, active, and authorized. Yesus itu hidup, aktif, tapi juga dia punya otoritas. So in Revelation 5, you have the 24 elders and the 4 living creatures and everyone in heaven worshiping Jesus and say, you are worthy to receive wealth. You are worthy to receive power. You are worthy to receive wisdom. You are worthy to receive strength. You are worthy to receive glory. You are worthy to receive honor, the 7 things. Jadi di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal ke-5 kita temukan di situ 24 tua-tua, segala malaikat di surga, orang-orang kudus, semua yang ada di surga. Mereka melemparkan mahkota mereka dan mereka menyatakan, Yesus engkau anak domba yang disembelih layak menerima kuasa, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ada 7 hal di situ disebutkan. Now, John and the 7 churches now know many things already. Dan sekarang di titik itu Yohanes dan ke-7 jemaat udah tahu, udah nangkep banyak hal di situ. That Jesus is alive, they know that from chapter 1.
Mereka tahu Yesus hidup, mereka tahu itu dari dari Wahyu pasal pertama. That Jesus is alive and active, they know that from Revelation 2 and 3. Bahwa Yesus juga hidup tapi juga aktif, itu mereka tahu dari Wahyu 2, Wahyu 3. But now they discover something else. Tapi sekarang mereka menemukan sesuatu yang lain. Jesus is fully authorized. Bahwa Yesus itu sepenuhnya punya otoritas. Authorized to bring judgments upon certain elements on earth. Punya otoritas penuh untuk menghadirkan, mendatangkan penghakiman atas beberapa elemen di bumi. So Revelation 6 and 7, you have the 7 seal judgments. Jadi Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7, itu kita temukan ada 7 materai penghakiman. Revelation 8 through 14, you have the 7 trumpet judgments. Wahyu pasal 8 sampai 14, kita temukan di situ ada 7 sangkakala penghakiman. Revelation 15 through 19, you have the 7 bowl judgments. Wahyu pasal 15 sampai 19, saudara temukan di situ 7 cawan murka This is penghakiman. Jesus issuing out the judgments. Ini Yesus yang melepaskan penghakiman itu. The one who is alive, Dia yang hidup, the one who is active, dia yang juga aktif, and the one who is authorized. dan dia yang pegang kendali, pegang kuasa. Now, if this is a message for the churches in Asia, Nah kalau ini adalah pesan untuk gereja-gereja di Asia, then it's time you and I receive and allow Jesus to be who he really is. ini adalah waktunya untuk kita itu menerima dan mengizinkan Yesus jadi yang memang dia adanya, seperti itu. Jesus is not only alive, Yesus bukan hanya hidup he's hari ini. not only active, Dia bukan hanya aktif, he is fully authorized. tapi dia sepenuhnya pegang kendali, punya kuasa. That's the revelation we need as churches in Asia for such a time as this. Itu pewahyuan yang kita butuhkan untuk gereja-gereja di Asia untuk waktu yang sedemikian ini. Jesus is fully authorized. Yesus sepenuhnya pegang kuasa. There's no power higher than him. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi darinya. So all the questions that John asked, who's on the throne? Jadi semua pertanyaan yang Yohanes tanyakan, siapa yang duduk di tahta? So Jesus says, watch me, John. Yesus berkata, lihat aku Yohanes. Watch me bring judgments upon these nations. Lihat aku bagaimana menghadirkan penghakiman atas bangsa ini. Watch me bring judgment against these powers. Lihat aku bagaimana menjatuhkan penghakiman atas kuasa ini. Watch me, John. Perhatikan aku And Yohanes. John sees that. Yohanes lihat itu. 7 seals, 7 materai, 7 trumpets, 7 sangkakala, 7 bowls. 7 cawan murka. And after he's done, Nah sesudah dia selesai, in Revelation 19, part 2, di Wahyu pasal 19 itu masuk di bagian kedua. Jesus returns. Yesus kembali. Now, you must understand, Jesus is returning because Israel is saved in Revelation Nah 13. saudara harus mengerti, Yesus baru bisa datang, baru akan datang sesudah Wahyu pasal 12 Israel itu bertobat. Jesus cannot return if Israel does not invite him back. Yesus tidak bisa datang kembali kecuali Israel mengundang dia balik. But because Israel is saved in Revelation 13, Tapi dikarenakan Israel diselamatkan di Wahyu pasal 13, the Antichrist is released in Revelation 13, 12, and then 13. di Wahyu pasal 12, maka di Wahyu pasal 13 antikristus dilepaskan. And many die. Banyak yang mati, Many die. banyak yang mati. You find that in Revelation 14, Saudara temukan itu di Wahyu pasal 14. about the 144,000 martyrs. Sekitar 144.000 martir. So the Antichrist goes after the Jewish people, Jadi jadi antikristus itu mengejar orang-orang Yahudi, killing them. membunuh mereka. So that happens in Revelation 14. Itu terjadi di Wahyu 14, Revelation 15, Wahyu 15. there's a pause, Ada satu jeda, a divine pause, satu jeda sesaat. where Jesus is getting ready to pour out the final judgment, the 7 bowls. Di mana Yesus bersiap untuk melepaskan penghakiman terakhir, 7 cawan. And the 7 bowl judgments will be directed primarily to certain nations in the Middle East. Dan penghakiman 7 cawan itu akan diarahkan secara khusus kepada 7 negara-negara Timur Tengah. And then finally in Revelation 19, the battle of Armageddon. Dan kemudian pada akhirnya di Wahyu pasal 19 baru peperangan Armageddon. My friends in the West insist that every nation will go against Jesus, will go against Jerusalem, will go against the Jewish people at the battle of Armageddon. Nah teman-teman saya di barat mereka ngotot. Mereka bilang semua bangsa itu akan menentang Yesus di peperangan Armageddon. Akan menentang orang-orang Yahudi, akan menentang Israel di peperangan Armageddon. My question to my friends in the West, if every nation goes against Jesus, against Jerusalem, against the Jewish people at the battle of Armageddon, in Revelation 19, all those marching against Jesus don't survive.
Dan pertanyaan saya buat teman-teman saya di barat, kalau semua negara di dunia itu menentang Yesus, menentang Yerusalem, menentang Israel, mereka semua berhadapan dengan Yesus di Armageddon, gak ada yang akan bertahan menghadapi Yesus. Then my question to my friends in the West, then when Jesus begins his millennial rule, the 1,000-year millennial rule in Revelation 20, where are the nations? Maka pertanyaan saya buat teman-teman saya di negara barat adalah, kalau semuanya habis, disikat habis karena menentang Yesus semua, maka di Wahyu pasal 20, ketika masuk di dalam 1000 tahun damai, bangsa-bangsa itu dari mana asalnya? If all nations were destroyed at the Battle of Armageddon, then Jesus cannot be King of kings, isn't it? He cannot be king over any nation because all nations have been destroyed. Kalau semua bangsa itu menentang Yesus dan yang diurapinya dan habis musnah semua, Yesus gak bisa datang kembali sebagai raja di atas segala raja dong. Karena gak ada yang kerajaan yang dia bisa pimpin, semuanya sudah musnah. Where is the logic in that? Di mana logika di balik itu? Some nations will go against Jesus at the Battle of Armageddon? Yes. Ada bangsa-bangsa yang akan menentang Yesus di dalam peperangan Armageddon? Iya. The some nations are only 10 nations. Only? 10. 10. Oh, tapi ada 10 bangsa saja. Only 10 nations. Semua 10 bangsa yang The menentang. 10 toes that Daniel saw in his vision. Itu penglihatan yang Daniel lihat dalam penglihatannya. That's it. Itu saja. The rest of the nations will not go against Jesus, will not go against Jerusalem, will not go against the Jewish people. Jadi cuma 10 bangsa yang akan menentang. Tapi sisanya bangsa-bangsa yang lain mereka tidak akan terlibat dalam peperangan Armageddon menentang Israel dan menentang Yesus. These 10 nations will perish, Nah 10 bangsa itu akan musnah. but every other nation will be around. Tapi semua bangsa lain tetap akan ada. In our world today, we say there are 195 nations. Di dalam dunia kita zaman sekarang kita sebut ada 195 negara di dunia. Take 10 away, Ya 10-nya nggak you still hilang. have 185. Masih ada 185 bangsa. Those are the nations over which Jesus will be appointed as king. Mereka adalah bangsa-bangsa yang akan menunjuk Yesus sebagai raja. And during the 1,000 years, Nah selama 1000 tahun pemerintahan, Jesus will recreate everything. Yesus akan menciptakan ulang segala sesuatu. He will recreate the earth. Dia akan memugar, menciptakan ulang bumi. Perhaps you have read Isaiah chapter 11, Mungkin saudara pernah baca Yesaya pasal 11. where it says that once again the lamb will be able to sleep with the lion. Di mana saudara baca di situ, sekali lagi akan datang waktunya di mana seekor domba bisa tidur di sebelah singa. The boy will be able to play with the cobra. Anak kecil bisa main dengan ular kobra. So when will that happen? Kapan hal itu akan terjadi? It happens in Revelation 20, Itu akan terjadi di Wahyu pasal 20. where Jesus recreates all creation. Ketika Yesus memugar, menciptakan ulang seluruh ciptaan. Now, in the book of Genesis, Nah di kitab Kejadian, this is what I want to share in my next session. ini yang saya mau bagikan di sesi berikutnya nanti. Let me just say one thing here. Izinkan saya menyampaikan satu hal aja dulu. Jesus created certain things on day 1, certain things on day 2, and then 3, 4, 5, 6. Nah Yesus menciptakan beberapa hal di hari pertama, menciptakan beberapa hal di hari kedua, kemudian sesudah itu hari ketiga, 4, 5, 6. On those day 7, he rested. Dan kemudian sesudah itu hari ketujuh dia berhenti, beristirahat. So in Revelation 20, Jadi di Wahyu pasal 20, he begins to recreate everything he created dia mulai memugar, menciptakan ulang semua yang dia ciptakan in the reverse order. di dalam urut-urutan yang urut mundur. 6 first. Yang 6 dulu, That means he works with men first. artinya dia berurusan dengan manusianya And then dulu. 5, day Kemudian 5. hari kelima, And then day 4. hari keempat, And then day 3. hari ketiga, And then day 2. kemudian hari kedua, And then day 1. kemudian hari pertama. So when you come to Revelation 22, Jadi kalau saudara sampai di Wahyu pasal 22, the sun is no more there. matahari nggak ada lagi di situ. You don't see the sun anymore. Saudara nggak lihat matahari lagi di situ. But light is still there. Tapi terang tetap ada. That's how it was in day 1 and day 2 and day 3. Itu kan bentuknya di hari pertama waktu bumi diciptakan hari pertama 1, 2, 3. Belum So- ada benda penerang. Most Christians don't have a clue what will Jesus do for 1,000 years on earth. Banyak orang Kristen yang sama sekali nggak punya bayangan. Nanti 1000 tahun damai Yesus mau ngapain di bumi ini. He'll be recreating all this. Dia akan melakukan pemugaran. Menciptakan ulang semua ini. And the million-dollar question is, where will you be during that time? Dan pertanyaan $1 juta adalah nanti di waktu itu saudara ngapain?
if you believe your name is written in the Lamb's book of life, Kalau saudara percaya bahwa nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba, then you and I will be there with Jesus. artinya saudara dan saya akan ada di situ bersama dengan Yesus. With one big difference. Dengan satu perbedaan besar. You and I have received our glorified bodies, we cannot die anymore. Saudara dan saya sudah memakai tubuh kemuliaan kita tidak bisa mati lagi. We live forever. Kita hidup selamanya. And we will be assisting Jesus with his mission, Dan kita akan menolong Yesus dengan misinya di bumi. transforming everything. Mengubah segala sesuatu. That's what you and I will be doing on the other side. Itu yang saudara dan saya akan lakukan di waktu itu nanti. So a wise son and a wise daughter will do on-the-job training right now. Jadi anak-anak laki-laki dan perempuan yang bijak itu akan mulai melatih dirinya, memposisikan dirinya melakukan yang harus dilakukan kelak sekarang mulai. We should be busy doing the work of transformation now. Kita harusnya hari ini sibuk melakukan pekerjaan transformasi. Whether it's transforming a person Apakah itu sifatnya mentransformasi satu or orang, transforming a group of young people mentransformasi sekelompok orang-orang muda, or transforming the old people out there in the streets. atau saudara menyentuh, menolong orang-orang dunia di luar sana di jalanan. The heart of the mission is transformation. Jantung dari misi itu adalah Get your transformasi. training now, Saudara latihannya sekarang. because that's what you and I will be doing on the other side. Karena nanti di sisi yang 1000 tahun itu yang saudara dan saya akan lakukan kelak. And when all is said and done, Dan ketika semuanya udah beres, and lakukan all semua beres. nations receive Jesus as their King of Kings, Dan semua bangsa-bangsa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan then Raja we come segala to raja. Revelation 21, Baru masuk ke Wahyu pasal 21. where Jesus says, Father, it's time. Ketika Yesus berkata, Bapa sudah waktunya. I have prepared the earth for you to come. Aku sudah mempersiapkan bumi untuk kau datang. Just as it was in Genesis 1 and 2. Sebagaimana halnya kejadian pasal pertama dan kedua. Come, Father. Mari datang And the Bapa. Father comes. Dan Bapa turun. Revelation 21 verse 4. Wahyu 21 ayat 4. And Revelation 22 is when the story ends, all of us live happily ever after. Dan Wahyu pasal 22 adalah ketika kisahnya berakhir. Saudara dan saya kita hidup dengan bahagia selama-lamanya. This is the book of Revelation. Nah semua ini adalah kitab Wahyu.